Bonjour chers amis et bienvenue dans une nouvelle leçon. Soyez attentifs. Aujourd'hui, nous allons voir la sécurité routière des cyclistes. السلامة الطرقية لركاب الدراجة الهوائية. Les éléments indispensables pour faire du vélo. الأشياء الضرورية لممارسة الدراجة الهوائية. En 2019, 187 cyclistes ont perdu la vie dans un accident de la route. Plus de 1600 autres ont été hospitalisés. Les estimations du nombre de cyclistes blessés après une chute sont toutefois à revoir à la hausse puisque les forces de l'ordre ne sont pas toujours appelées avant un transfert vers l'hôpital après un accident de la route, notamment lorsqu'un véhicule motorisé n'est pas impliqué. في عام 2019 قتل 187 راكبا للدراجة الهوائية في حادث سير. نقل أكثر من 1600 آخرون إلى المستشفى، ومع ذلك يجب مراجعة تقديرات عدد راكبي الدراجات المصابين بعد السقوط بالزيادة، حيث لا يتم استدعاء الشرطة دائما قبل النقل إلى المستشفى بعد وقوع حادث طريق، لأنه قد يصاب راكب الدراجة الهوائية بحادث حتى بدون وجود سيارة. Selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, le risque pour un cycliste d'être victime d'un accident est 3 fois plus élevé que pour un automobiliste. وفقاً للمرصد الوطني للسلامة على الطرق المشترك بين الوزارات، فإن خطر تعرض راكب الدراجة لحادث أعلى ب3 مرات من خطر تعرض سائق السيارة. Le risque d'être gravement blessé est 16 fois plus élevé que pour un automobiliste. خطر التعرض لإصابة خطيرة أكبر بمقدار 16 مرة من خطر إصابة سائق سيارة. Et les blessures les plus graves touchent la tête. وأخطر الإصابات تصيب الرأس. C'est pour cette raison que le casque de vélo est fortement recommandé, quel que soit votre âge ou vos trajets. ولذلك يوصى بشدة استخدام خوذة الرأس بغض النظر عن عمرك أو رحلتك. Un vélo en bon état et bien équipé contribue à garantir votre sécurité et celle des autres usagers de la route. دراجة بحالة جيدة ومجهزة جيدا تساعد على ضمان سلامتك وسلامة مستخدمي الطريق الآخرين. Certains équipements sont obligatoires, que ce soit pour vous ou votre vélo. بعض المعدات إلزامية سواء لك أو لدراجتك. En circulation, le conducteur et le passager d'un cycle doivent porter un casque conforme. Ce casque doit être attaché. الخوذة. في حركة المرور يجب على سائقي الدراجة الهوائية وراكبها ارتداء خوذة
تتوافق مع الحماية الشخصية، ويجب أن تكون هذه الخوذة مغلقة. Le gilet rétro-réfléchissant. Le port d'un gilet rétro-réfléchissant certifié est obligatoire pour tout cycliste et son éventuel passager circulant hors agglomération la nuit ou lorsque la visibilité est insuffisante. السترة العاكسة للضوء. يعد ارتداء سترة عاكسة للضوء إلزامياً لجميع راكبي الدراجات وركابهم المحتملين الذين يسافرون خارج مناطق السكنية في الليل أو عندما تكون الرؤية غير كافية. Les freins. Deux freins avant et arrière. المكابح. فرامل أمامية وخلفية. Les éclairages obligatoires. Des catadioptres qui sont des dispositifs rétro-réfléchissants de couleur rouge à l'arrière, de couleur blanche ou jaune à l'avant, de couleur orange sur les côtés et sur les pédales, doivent être présentes sur le vélo et en bon état de marche. Des feux de position, l'un émettant une lumière jaune ou blanche à l'avant et une lumière rouge à l'arrière. الإضاءة الإلزامية. العاكسات. الأجهزة العاكسة للضوء. الأحمر في الخلف والأبيض أو الأصفر في المقدمة والبرتقالي على الجانبين وعلى الدواسات. يجب أن تكون موجودة على الدراجة وفي حالة عمل جيدة. مصابيح الموضع. أحدها ينبعث منها ضوء أصفر أو أبيض في الأمام وضوء أحمر في الخلف. Notez bien que si un vélo transporte une remorque dont la largeur dépasse 1,30 m, les dispositifs d'éclairage doivent être ajoutés à cette dernière. Catadioptre, feu de position. ملحوظة: إذا كانت الدراجة تحمل مقطورة يزيد عرضها عن 1.30 سنتيمتر فيجب إضافة أجهزة الإضاءة إلى هذه الأخيرة مثل العاكسات للضوء أو مصابيح جانبية. Un avertisseur sonore. Le son doit être entendu à 50 mètres au moins. جهاز تحذير مسموع. يجب سماع الصوت على بعد 50 متراً على الأقل. Il est interdit de porter à l'oreille tout dispositif susceptible d'émettre un son, comme les écouteurs, les oreillettes ou casques audio. L'usage du téléphone tenu en main est également interdit. Il n'existe pas de dispositif permettant aux cyclistes de téléphoner en route à ce jour. يحظر ارتداء أي جهاز قادر على إصدار الصوت مثل سماعات الأذن أو سماعات الهاتف أو سماعات الرأس في الأذن. كما يحظر استخدام الهاتف المحمول. حتى الآن لا يوجد جهاز يسمح لراكبي الدراجات بإجراء مكالمات هاتفية أثناء السير على الطريق إلا إذا استخدم مكبر الصوت بالطبع.
Le casque représente le plus sûr moyen de protéger sa tête en cas de chute ou d'un accident. الخوذ هي الطريقة الأكثر أماناً لحماية رأسك في حالة السقوط أو الحوادث. Les blessures dues à un choc sur le crâne demeurent la première cause de décès chez les cyclistes. تظل إصابات الجمجمة هي السبب الرئيسي للوفاة بين راكبي الدراجات الهوائية والنارية. Les lunettes. Les lunettes de soleil ou de protection sont essentielles lorsque vous êtes en vélo en plein jour. Certes, ces dernières agiront contre les rayons ultraviolets et les reflets du soleil. Toutefois, elles protégeront aussi vos yeux contre les débris aériens qui pourraient abîmer votre vision. Une toute petite roche peut rapidement vous causer problèmes de vision ou encore des dommages irréparables aux yeux. En plus, et si vous avez déjà longé le bord d'un cours d'eau en vélo, vous savez que les nuages de petits insectes peuvent être très problématiques à vélo. النظارات الشمسية أو النظارات الواقية ضرورية عند ركوب الدراجات في وضح النهار. بالتأكيد هذه ستعمل ضد الأشعة فوق البنفسجية ووجه الشمس، ومع ذلك فإنها ستحمي عينيك أيضا من الحطام المحمول في الهواء الذي يمكن أن يضر بصرك. يمكن لصخرة صغيرة جدا أن تسبب لك سريعا مشاكل في الرؤية أو تلفا لعينيك لا يمكن إصلاحه. ما هو أكثر من ذلك، إذا سبق لك ركوب الدراجة على طول حافة مجرى مائي فأنت تعلم أن سحب الحشرات الصغيرة يمكن أن تكون مشكلة كبيرة على الدراجة الهوائية. Les gants protecteurs. Un équipement de cycliste complet comprend aussi l'utilisation de plusieurs paires de gants. Habituellement, les gants servent à amortir les chocs et protéger les mains. Par ailleurs, lorsqu'il fait plus chaud, certains d'entre eux sont composés d'un tissu qui peut absorber la chaleur du front. Enfin, si vous êtes un vrai sportif et aimez faire des sorties hivernales à vélo, une bonne paire de gants chauds est un investissement. Optez pour des gants de qualité qui seront bien chauds et qui laisseront respirer vos mains. القفازات الواقية تتضمن معدات ركوب الدراجات الكاملة أيضا استخدام أزواج متعددة من القفازات. عادة يتم استخدام القفازات لامتصاص الصدمات وحماية اليدين. أيضا عندما تسخن بعضها مصنوع من قماش يمكنه امتصاص الحرارة من الجبهة. أخيرا، إذا كنت رياضيا حقيقيا وترغب في ركوب الدراجات الشتوية فإن ارتداء زوج جيد من القفازات الدافئة يعد استثمارا. اختر القفازات عالية الجودة التي ستكون دافئة ودع يدك تتنفس. Les accessoires pour être bien visible. Il est très important de rester visible quand on se promène en vélo. Tout comme le casque qui nous protège la tête, les phares et les lumières nous rendent visibles auprès des autres usagers de la route. Et ce,
de jour comme de soir. من المهم جدا أن تظل مرئيا عند ركوب الدراجة، تماما مثل الخوذة التي تحمي رأسنا. تجعلنا المصابيح الأمامية والمصابيح الخلفية مرئيا لمستخدمي الطريق الآخرين ليلا ونهارا. En effet, il ne faut plus uniquement se soucier d'être remarqué par autrui lorsqu'il fait sombre. Il suffit d'une mauvaise manœuvre ou d'un angle mort mal effectué pour qu'un accident ne survienne. بعد كل شيء لا داعي للقلق فقط بشأن أن يلاحظك الآخرون عندما يحل الظلام. لا يتطلب الأمر سوى مناورة سيئة أو نقطة عمياء منفذة بشكل سيء لوقوع حادث لا قدر الله. Vous voulez prévoir le coup et vous assurer d'être totalement visible à tout moment de la journée? هل تريد التخطيط مسبقا والتأكد من أنك مرئي تماما في جميع أوقات اليوم؟ Les bandes réfléchissantes ne sont parfois pas suffisantes pour vous faire remarquer et pour éviter un accident en plein jour. لا تكفي الخطوط العاكسة في بعض الأحيان لجذب انتباهك ولتجنب وقوع حادث في وضح النهار. C'est pourquoi nous recommandons aux gens d'opter pour des accessoires de vélo de couleur jaune fluo. Il s'agit de la couleur qui vous permettra de sortir du lot en plein jour. هذا هو السبب في أننا نوصي الناس بالذهاب إلى إكسسوارات الدراجات ذات اللون الأصفر النيون. هذا هو اللون الذي سيجعلك تبرز من بين الحشود في وضح النهار. Aussi, un élément qui est important de mentionner est l'utilité d'avoir une bonne lumière avant lorsque l'on souhaite se balader en vélo le soir. أيضا من العناصر المهمة التي يجب ذكرها فائدة وجود إضاءة أمامية جيدة عندما تريد الذهاب لركوب الدراجة في الليل. En effet, une lumière installée à l'avant de son vélo permet d'éviter les trous dans la chaussée qui pourraient causer le bris d'une roue. Et vous savez très bien qu'il y a quelques nids de poules sur les rues. في الواقع يساعد الضوء المثبت في مقدمة دراجتك على منع أو تفادي الثقوب في الطريق التي قد تتسبب في كسر عجلتك، وأنت تعلم أن هناك الكثير من الحفر في الشوارع. La trousse d'urgence. Évidemment, il vaut mieux avoir une trousse d'outils sur soi en tout temps. Après tout, on ne sait jamais quand on aura véritablement besoin, n'est-ce pas? Une bonne trousse devrait contenir des outils, des pièces de réparation, des clés hexagonales et quelques autres items entournables qui pourraient vous être très utiles en cas de crevaison. Cela vous évitera de rester coincé à quelque part ou de devoir marcher plusieurs kilomètres en cas de problème. حقيبة الطوارئ. من الواضح أنه من الأفضل أن يكون لديك مجموعة أدوات معك في جميع الأوقات. بعد كل شيء أنت لا تعرف أبدا متى ستحتاج إليها حقا، أليس كذلك؟
يجب أن تحتوي المجموعة الجيدة على أدوات وأجزاء إصلاح ومفاتيح سداسية وعدد قليل من الضروريات الأخرى التي يمكن أن تكون مفيدة في حالة حدوث ثقب. سيمنعك هذا من الوقوع في مكان ما أو الاضطرار إلى المشي عدة أميال إذا حدث خطأ ما. Les cuissards ou shorts de vélo. Si vous faites du vélo de route, les cuissards sont très importants pour éviter les frottements entre les vêtements et la peau de la région pelvienne. Ce type de vêtements est spécialement conçu pour les cyclistes avec des matériaux légers qui sèchent très rapidement. Par ailleurs, l'intérieur d'un cuissard de vélo de route est conçu avec une épaisseur en mousse pour assurer un certain confort, un élément bien apprécié des cyclistes qui aiment s'adonner aux longues randonnées à vélo. شورت ركوب الدراجات الهوائية. إذا كنت تركب الدراجة على الطريق، فالسراويل القصيرة مهمة جدا لتجنب الاحتكاك بين الملابس والجلد في منطقة الحوض. تم تصميم هذا النوع من الملابس خصيصا لراكبي الدراجات بمواد خفيفة الوزن تجف بسرعة كبيرة. بالإضافة إلى ذلك تم تصميم الجزء الداخلي من الشورت الدراجة الهوائية بطبقة من الإسفنج لضمان راحة معينة. عنصر شائع لراكبي الدراجات الهوائية الذين يحبون الذهاب في رحلات طويلة بالدراجة. Le chandail de vélo ou le maillot. Un peu comme c'est le cas pour les cuissards, le maillot permet d'éviter les frictions ou les frottements lorsque vous pédalez grâce à sa coupe plus ajustée et spécialisée par rapport à la position du corps sur le vélo. Aussi, un tel vêtement permet de libérer l'humidité que le corps dégage. À vélo, vous remarquerez qu'il est beaucoup plus agréable de porter un vêtement qui colle à la peau et qui ne vacillera pas au vent. Ce n'est donc pas pour le look que la majorité des gens qui font du vélo de route sont habillés avec des vêtements assez serrés. Par ailleurs, ce type de chandail possède souvent de plus des petites poches qui permettent d'avoir avec soi l'essentiel comme un cellulaire, quelques cartes et de la monnaie. سترة الدراجة يشبه إلى حد كبير الجراب مع السراويل القصيرة. يساعد القميص على منع الاحتكاك أو الغضب عند الضغط على الدواسة بفضل قصه الأكثر ملائمة والمتخصص فيما يتعلق بموضع الجسم على الدراجة. يساعد هذا الثوب أيضا على إطلاق الرطوبة التي يطلقها الجسم. على الدراجة ستلاحظ أنه من الممتع ارتداء شيء يلتصق بالجلد ولن يتأرجح في مهب الريح. لذلك ليس من أجل المظهر أن غالبية الناس الذين يركبون دراجة على الطريق يرتدون ملابس ضيقة بما يكفي. بالإضافة إلى ذلك غالبا ما يحتوي هذا النوع من السترات أيضا على جيوب صغيرة تسمح لك بحمل الضروريات مثل الهاتف الخلوي وعدد قليل من البطاقات والنقود. Le garde-boue. Si vous utilisez votre vélo pour aller au travail ou vous rendre dans des endroits à proximité, un garde-boue serait un excellent ajout à votre vélo. Ce simple élément pourrait vous éviter de salir vos vêtements et vous assurer de rester au sec si le sol est moindrement humide.
واقي العجلات. إذا كنت تستخدم دراجتك للذهاب إلى العمل أو إلى الأماكن القريبة، فإن واقي الطين سيكون إضافة رائعة لدراجتك. هذا العنصر البسيط يمكن أن يحميك من انتساخ ملابسك ويساعد على إبقائك جافا إذا كانت الأرض رطبة. La sécurité du vélo. Il est surprenant de voir des vélos parfois très dispendieux dans la rue alors que son propriétaire est rentré dans un magasin pour faire une course rapide. Même si ce n'est que pour quelques minutes, il faut prendre l'habitude de barrer son vélo. Sachez qu'il existe une multitude de choix de cadenas selon votre besoin et niveau de protection. سلامة الدراجة. من المدهش أن ترى أحيانا دراجات باهظة الثمن في الشارع، حيث كان مالكها يدخل متجرا سريعا حتى لو كان ذلك لبضع دقائق فقط. يجب أن تعتاد على قفل دراجتك. لاحظ أن هناك العديد من خيارات القفل حسب حاجتك ومستوى الحماية التي تحتاجها. Maintenant que vous savez ce dont vous avez besoin pour avoir un équipement de cycliste presque complet, c'est le moment d'évaluer ce qu'il vous manque. Vous serez ainsi prêt à faire du vélo sans problème. الآن بعد أن تعرفت على ما تحتاجه للحصول على معدات كاملة تقريبا لركوب الدراجات، حان الوقت الآن لتقيم ما ينقصك وتكون جاهزا لركوب الدراجات الهوائية بدون متاعب.